नाज़रीन इकराम, हिंदू मत कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है जिसकी तहरीरों का सिलसिला 1400 से 1500 कबल मसीह तक फैला हुआ है और ये सबसे ज़्यादा मुतनव्वे और पेचीदा तरीन मज़ाहिब में से एक है जिसके लाखों देवी देवता मौजूद हैं। हिंदू बुनियादी अकायद की मुख्तलिफ इकसाम रखते हैं और इनमें मुख्तलिफ फ़िरके पाए जाते हैं। अगरचे ये दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब है, लेकिन हिंदुओं की अक्सरियत बुनियादी तौर पर भारत और नेपाल में है। हिंदू मत को अक्सर कसीर खुदाओं यानी 33 करोड़ खुदाओं के मानने वाला समझा जाता है, जिनमें से इनके 3 बुनियादी खुदा हैं जिनके नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। जबकि इन 3 खुदाओं में से हिंदू सबसे बड़ा खुदा ब्रह्मा को मानते हैं और इनके यहाँ ब्रह्मा को एक ऐसी हस्ती के तौर पर माना जाता है जो कि पूरी कायनात की हकीकत और वजूद के हर हिस्से में रहती है। हिंदुओं के मुताबिक ब्रह्मा ही वो देवता है जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया और इस दुनिया में मौजूद चांद, सितारे, ज़मीन व आसमान बनाए, जिसके बाद अब इनका दूसरा बड़ा खुदा विष्णु इस वक्त पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहा है, जबकि तीसरा बड़ा खुदा शिव क़यामत के दिन सज़ा और जज़ा का फ़ैसला करेगा। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि आज हिंदुस्तान में विष्णु और शिव की पूजा तो की जाती है, लेकिन इनके मुताबिक कायनात को तख्लीक करने वाले यानी ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती। इसकी वजह क्या है? हिंदुइज्म में ब्रह्मा को आखिर आजकल क्यों नहीं पूजा जाता? और ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ कौन सा शर्मनाक काम किया था जिसकी वो सज़ा आज तक भुगत रहा है? ये सब कुछ आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन इकराम, हिंदू मजहब और इनकी किताबों के मुताबिक ब्रह्मा की पूजा ना करने की 3 बड़ी वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह यह है कि ये कायनात एक खुला समंदर था जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और इसी दौरान ब्रह्मा और विष्णु के दरमियान अपनी अपनी अजमत और बड़ाई का झगड़ा शुरू हो गया। ब्रह्मा ने दावा किया कि मैं दुनिया का खालिक और निगहबान हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ, जबकि विष्णु ने कहा कि मैं हर एक शय को तबाह करने वाला हूँ, इसलिए कोई भी मेरा जोड़ नहीं। इन दोनों की बहस इस हद तक बढ़ी कि नफरत व हकारत पैदा हो गई और मामला जंग तक पहुंचने को हो गया और दोनों अपनी अपनी जगह एक दूसरे पर अपना सिक्का बिठाने पर कोशां थे। इसी दौरान दोनों के दरमियान एक लंग यानी एक खास अज़ू नमूदार हुआ जो कि बड़ी चमक धमक वाला और खुशनुमा था। ये लंग देखते ही देखते जहां बहुत तेज़ी के साथ नीचे पानी की तरफ बढ़ रहा था तो वहां ऊपर आसमान की जानिब भी बढ़ रहा था। लिहाजा ब्रह्मा और विष्णु परेशानी के आलम में इसके किनारे तक पहुंचने के लिए भाग खड़े हुए और फिर यकदम मुकद्दस आसमानी आवाज़ आई कि जो कोई इस लंग के आगाज़ या इंतहा को पालेगा वही दूसरे से बड़ा होगा। लिहाजा अब ब्रह्मा गोलक देवता के आसमान की तरफ ऊपर को भागा और जब वो वहां पहुंचा तो इसकी मुलाकात एक मुकद्दस गाय से हुई। इस मुकद्दस गाय का नाम कामधीनो था। ब्रह्मा ने गाय को बताया कि वो शिव जी के लंग की इंतहा देखना चाहता है। मुकद्दस गाय ने कहा कि ये तो नामुमकिन है। चुनाचे ब्रह्मा ने मायूस होकर फैसला किया कि वो अपनी अजमत और बड़ाई को मनवाने के लिए झूठ बोलेगा कि मैंने लंग जी की इंतहा देख ली है। दोस्तों, दूसरी जानिब विष्णु देवता का ये हाल था कि इसने पानी की गहराई में गोता लगाया ताकि लंग की इब्तदा का पता लगा सके और पानी की गहराइयों में इसकी मुलाकात सांपों के एक देवता अनंत से हुई। याद रहे कि मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर के बाद दूसरा शहर अनंतनाग है और हिंदुओं ने इस शहर का नाम अपने सांप देवता के नाम पर अनंतनाग रखा था, लेकिन अब मुसलमानों ने इसका नाम इस्लामाबाद रखा है। तो नाजरीन, जब विष्णु की अनंत से मुलाकात हुई तो इसने विष्णु से कहा कि शिव जी की लंग जी की इब्तदा जहाँ से हुई है वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। लिहाजा ये दोनों ब्रह्मा और विष्णु मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोलते हुए दावा किया कि इसने लंग की इंतहा को पा लिया है और मुकद्दस गाय ने भी सर हिलाते हुए ब्रह्मा के दावे की तस्दीक कर दी, जबकि साथ ही अपनी दुम हिलाकर ब्रह्मा के दावे की तरदीद भी कर दी। लेकिन दूसरी तरफ विष्णु ने साफ कहा कि मैं नाकाम रहा हूँ, जिस पर शिव ने जाहिर होकर कहा कि विष्णु ने चूंकि सच कहा है इसलिए इसकी पूजा आम होगी और ब्रह्मा ने झूठ बोला है इसलिए ब्रह्मा पर लानत होगी और इसकी पूजा ना होगी। इस तरह शिवजी ने मुकद्दस गाय पर लानत की। हिंदुओं के मुताबिक ये उसी लानत का असर है कि इसका अगला हिस्सा यानी मुंह वाला हिस्सा साफ नहीं है, जबकि पिछला हिस्सा पाक और मुकद्दस है क्योंकि इस हिस्से ने सच बोला था। इसी हवाले से एक हिंदू डॉक्टर लिखता है कि शिवजी के पुजारी हिंदू गाय की दुम के नीचे वाली जगह को इसीलिए मुकद्दस जानते हैं कि इसने ब्रह्मा के झूठे दावे की तरदीद करके सच बोला था।
اور اب چونکہ یہ مقدس گائے ہے اس لیے یہاں سے نکلنے والا مواد بھی پاک اور پوتر ہے، یعنی ان کے مطابق گائے کا گوبر بھی پاک ہے اور یہ پیشاب بھی پوتر ہے۔ ہندو گائے کے تقدس کی وجہ سے اس تھڑے کو جہاں کھانا کھاتے ہیں اور جہاں کھانے پینے کے برتن، سامان، لسی کی چاٹی، پانی کا گھڑا وغیرہ رکھتے ہیں، وہاں گائے کے گوبر میں پانی مکس کر کے پھیرتے ہیں۔ ناظرین، بھارت میں برہما کی عبادت نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں کا ماننا ہے چونکہ برہما اب یہ کائنات بنا کر سو چکا ہے اور اس کا اب اس دنیا میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے برہما کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا وہ سب سے زیادہ عبادت شیو کی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق شیو ہی قیامت کے دن سزا و جزا کا فیصلہ کرے گا، اس لیے وہ اس سے رو رو کر گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں۔ دوستو، بھارت میں برہما کی عبادت نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب برہما اس کائنات کی تخلیق سے فارغ ہوا تو اس نے ایک عورت کو تخلیق کیا۔ یہ عورت جسے سرسوتی کا نام دیا گیا تھا اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ برہما خود اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ حالانکہ سرسوتی بذات خود برہما دیو کی تخلیق تھی، جبکہ کچھ لوگ اس کو برہما کی بیٹی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ سرسوتی نے برہما سے بچنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی اور ہندوازم کی کتابوں کے مطابق وہ اس کائنات کی ہر اس جگہ پر گئی جہاں اسے برہما سے چھٹکارا مل سکتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا روپ بھی تبدیل کر لیا، لیکن یہ تمام کوششیں بے سود رہیں اور برہما نے اپنی ہی تخلیق یعنی سرسوتی سے ازدواجی تعلقات قائم کر کے ہی چھوڑے۔ اس تمام عمل پر سرسوتی نے برہما کو یہ بد دعا دی کہ زمین پر کبھی بھی کوئی اس کی عبادت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہی نہیں۔ ہندوؤں کے مطابق سرسوتی بہت ہی حسین تھی اور آج بھی تصویروں اور مجسموں میں اسے ایک خوبصورت اور گورے رنگ کی نوجوان عورت کے روپ میں دکھایا جاتا ہے۔ عموماً اس کے 4 ہاتھ دکھائے جاتے ہیں، جس کے ایک ہاتھ میں ناریل کے پتوں کی بنی کتاب، دوسرے ہاتھوں میں ایک پھول، تیسرے ہاتھ میں ایک مالا اور چوتھے ہاتھ میں ایک چھوٹا ڈمرو یعنی ڈگڈگی دکھائی جاتی ہے، جبکہ کبھی کبھی اس کے صرف 2 ہاتھ دکھائے جاتے ہیں اور اس صورت میں سرسوتی بیٹھ کر ستار بجا رہی ہے۔ دوستو، یہی وہ خوبصورتی تھی جس نے برہما کے دل کو خراب کیا اور وہ اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے ہر جتن کرنے لگا اور پھر وہ اس مشن میں کامیاب بھی ہو گیا۔ لیکن اسی غلطی کی وجہ سے آج بھی ہندوازم میں برہما کو دوسرے خداؤں کی نسبت بہت کم اہمیت دی جاتی ہے اور سوائے راجستھان کے اس کی کہیں اور عبادت نہیں کی جاتی۔ دوستو، آخر میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام باتیں ہندوؤں کی مختلف تاریخی کتابوں سے لی گئی ہیں، جن کے حقیقت ہونے یا نہ ہونے پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ بیشتر تاریخ دانوں کے مطابق یہ صرف اور صرف لوک کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔